Bus kamu asal mangkok bus kamu. Ayo pulang lagi. Dil dag dag hujan. Bulan hambai sini media romo. Sentini 2 tarik Desember mas. Sentini paithang ni soba o boson ni paithang ni sanu ni mano Desember mas. Contoh bus kamu kaisa Delhi ni obijano kaisa soba kanan thami tongo. Sini greater tibralena sanna ni bagai. Sing bubagrana logirina ni bagai sing reading lajak. Sini o jagao jotono fain nukhna jotono nukjak. YTF tongo TWF tongo buma botol tongo jotono sing egng lajak. Sini paithang ni soba no sing bubagrana logirina ni bagai. Sini greater tibralen nana ni bagai sing jotono reading lajak. Sini 2 tarik Desember 2022 sini Tripura Motha 41 Opinagar Block Committee হইতে দিল্লি অভিযানৰ অংশগ্ৰহণ এনে বাগে তাও যতনো ফাইজাক অগারিবেন চীনৰ ওয়ারিয়ার্স রক দিল্লিও থাকনাই বুমাগারণ লগেরিনা হनै তিনি 41 অপিনগরনি বোমা বদলনি 7 জন Tripura Mothani 18 জন তাই YTF ni 17 জন টোটাল 42 গাঁও বড় গাঁও যতনি সবাই 2022 দিল্লি অভিযান তিনি বুমাগারণ লগেরিনা হनै তিনি বুমাগারণ বক্সিনা হनै লঙ্গন তাবুকরা थांनाय रेल स्टेशना आगरतलायाव आरनि तिनजावा रेल खालामनाय बर' दिल्लीयाव अभियान दिनै रेल स्टेशनाव इसे थायो दिल्ली अभियान आरो आंखौ लायनाय 5 पइन्ट दिल्ली आरो 10 लाख लायनाय माबाथा दिल्ली अभियानफोराव गायसननांगौ दिनै एजेन्डा दङ गेटा दिब्रलेट दिनै बुमागारनि नेतृत्वे अबनो लास्ट फाइट दिनै बुमागारनि 2023 बु फाइनायखा 2023 नि 1 लास्ट फाइट दिनै बुमागारनि ताय 2022 नि जे दिल्ली अभियान गेटा दिब्रलेटनो इस्यु खालायो अब बर' साक्सेस खालायतो बोनाय जों 100% जों उइथुसावो दिनै बुमागारनि लास्ट फाइट ताइबो सांगा खायजा बागै अताबुंनि जे दिल्ली अभियान गलायखौनो नाखौ माने आइनि बागैनो त्रिपुरा हास्ते गोनाङै गोलैजाक दिनै जतरो थांबायनाय जतरो फायबायनाय दिनै बुमागारनो लगेरिना हनै गेटा दिब्रलेट जारो दिल्लीआव पार्लामेन्ट बर' खरां पोस्ट होबै रेना हनै आरो होम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार बर'नि डक्टर जरा दिनै खरां सगैनाय 5 तारिख एवं 6 तारिख ओके आं आसा खालामो दिनै एमपि नगर एक्चुअली एमपि नगर दाना थांनाय बर' कामखौनोखे दिनै सगैथो दिल्ली जात्राव ताइसे आरोनि 8 तारिख बर' फिरंनाय 10 तारिख 11 तारिखआव दिनै त्रिपुरा राज्योआव कामखौनोखे फाय सकायथों होनै आं बर'नि बागै इसोरनो आरो सुरिवो आसा साबिदा आरो फायदों